हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एडुमैथ यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत पिला माने तृतीय श्रेणी गणित कार्य पुस्तिकार प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिवस कार्य को आम आलोचना कर भिडियो में आलोचना करबा सप्ताह 22 दिवस 5 कार्य ताल देखिनियो कोन अछि तुम मानक पय प्रश्न देखो ये होची सप्ताह 22 दिवस 5 एक रे अछि जोगफल निर्णय कर कोन 14 मीटर 30 सेंटीमीटर ये 12 मीटर 40 सेंटीमीटर याकू जतले हम जोग करबा प्रथमे कोन करबा ने सेंटीमीटर को जोग करबा एक को एक जोग करबा 0 हला 0 3 4 हला 7 ये हला केते 70 सेंटीमीटर एवं एपटी मीटर को मध्ये जोग करबा 4 को 2 जोग कले 6 1 1 जोग कले 2 हला 26 मीटर ताले समुदाय हला केते 26 मीटर 70 सेंटीमीटर ठीक अछि जेतरा सेंटीमीटर हम 100 जेते बेले हे जिवो सेते बेले हमें 100 सेंटीमीटर जेहेतु 1 मीटर त 1 मीटर को हमें डेइबा कि नचेते हमें सेहि बेले भाबरे जोग कर देबा देखो खरे अछि 23 मीटर 80 सेंटीमीटर ये 25 मीटर 70 सेंटीमीटर देखो ये कौन होची सेंटीमीटर कागज करबा 0 0 मिसलेला 0 8 7 15 तेनो रे हम 15 पिले लिखिबा नै तेनो हम केवल 5 लिखिबा जेहेतु 1 लिखिला माने 100 हो जाउची तेनो 1 टा को हम कोन करबा नै मीटर पटिया हम नै जिबा 1 टा को ठीक अछि तेनो ये हला हमर एटी 50 सेंटीमीटर रहला एवं एटी मीटर पटिया हम जोग करबा 3 5 हला 8 एवं ये 1 हम आनिथिले 8 हला 9 ये 2 2 हला 4 तेनो 49 मीटर 50 सेंटीमीटर जोगफल हबो तापर देखिबा नंबर 2 वियोगफल निर्णय कर कर अछि 98 मीटर 75 सेंटीमीटर आ 45 मीटर 30 सेंटीमीटर तने वियोग जेमति करा जे सेमति करबा आगो सेंटीमीटर को वियोग करबा एटा देखो 1 को 1 को जीवो 5 रु 0 गला 5 7 रु 3 गला केते 7 रु 3 गला 4 तने ये हला केते 45 सेंटीमीटर एवं मीटर पटी मध्ये हम वियोग करबा 8 को 5 गला 3 9 रु 4 गला केते 5 तने 53 मीटर तने वियोगफल हला 53 मीटर 45 सेंटीमीटर परवर्ती वियोग 72 मीटर 50 सेंटीमीटर और 30 मीटर 75 सेंटीमीटर याको हम वियोग करिया जेमिति हम वियोग करंती जे 0 रु 5 जीवन एडु 1 आसला 10 हला 10 रु 5 गला 5 एठी बर्तमान अछि 4 4 रु 7 जीवन तने मीटर रे हम 1 आनिबा तने केते हला 14 तने 14 रु 7 गला केते 7 तने एपटी हला केते 75 सेंटीमीटर एठी देखो 2 रु 1 जाईतला एटे 1 अछि 1 रु 0 गला 1 7 रु 3 गला 4 तने 41 मीटर एवं 75 सेंटीमीटर येला वियोगफल नंबर 3 गोटिए कपड़ा दुकान रे 100 मीटर कपड़ा थिला सेतिरु 60 पई राम 35 मीटर और सलीम 34 मीटर कपड़ा आनले तेबे दुकानी पाखरे आउ केते कपड़ा रहिला तनु 60 पई राम आनिला तने हम लिखिबा 60 पई राम कपड़ा आनिला केते 23 मीटर से 60 पई सलीम कपड़ा आनिला समान 34 मीटर तनु दुहे कपड़ा आनिले दुहे मोट कपड़ा आनिले कोन करबा जे आकू जोग कर देबा समान 23 मिशाण 34 मिसे देले केते हबो 57 मीटर तनु दुकान रे केते कपड़ा थिला 100 मीटर कपड़ा थिला 57 मीटर कपड़ा माने आनी परिले अतएव दुकानी पाखरे आउ कपड़ा रहिला अतएव दुकानी पाखरे आउ कपड़ा रहिला कोन करबा जाको हम वियोग कर देबा जे 100 मीटर फेराण 57 मीटर तने वियोग हम के आसी जी तने 57 करले केते हबो जा रहला 43 मीटर ठीक अछि तने दुकान पाखरे आउ 43 मीटर कपड़ा रहला पिला माने ये थला सप्ताह 22 रो पंचम दिवस रो कार्य वर्तमान देखिबा हमें षष्ठ दिवस रो कार्य कोन अछि देखो ये होची सप्ताह 22 दिवस 6 एक शून्य स्थान पूरण करो एक रे अछि देखो कोन 1 मीटर समान डैश सेंटीमीटर आमे जानि जे 1 मीटर समान ला 100 सेंटीमीटर तले 5 मीटर समान डैश सेंटीमीटर यदि 1 मीटर यदि 100 हला 5 मीटर केते हबो 100 गुणन 5 तनला 500 सेंटीमीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर समान केते 1 मीटर ला 100 सेंटीमीटर ये हला 20 सेंटीमीटर तनो समुदाय हला केते 120 सेंटीमीटर किबा एटी जदि केवल संख्या दिक जदि हम एकाटे देखि देबा ताले से सेंटीमीटर हे जिवो सेमति 8 मीटर 80 सेंटीमीटर समान केते केवल संख्या दिक लिखि देबा
ଯେ 380 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏ ମଝିରୁ ମିଟରଟାକୁ ଉଠେଇଦେବା। ଡ୍ୟାସ୍ ମିଟର ଡ୍ୟାସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 890 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ମିଟର ଯେହେତୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ ଶେଷ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଆଗଟା ହଉଛି ମିଟର। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟର ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହବ କେତେ 8 ମିଟର ଏବଂ ଇଏ ହବ କେତେ 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ସମାଧାନ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1 ମିଟର ମିଶାଣ 2 ମିଟର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଟର। ଦେଖ ଏଠି ମିଟରକୁ ମିଟର ଆମେ ମିଶେଇଦେବା। 1 ମିଟର 2 ମିଟର ଇଏ ହେଲା ଆମର 3 ମିଟର ଏବଂ ବାକି ଅଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଯୋଗ କଲେ ହବ କେତେ 3 ମିଟର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଟା 3 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଇଏ 4 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମିଟରକୁ ମିଟର ମିଶେଇଲେ 3 4 ହେଲା କେତେ 7 ମିଟର ଏବଂ ଇଏ 40 50 ହେଲା କେତେ 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ 7 ମିଟର 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି ଦେଖ 5 ମିଟର 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଇଏ 3 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖ ଇଏ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଶିଗଲା 100, ତେଣୁ ଇଏ 1 ମିଟର ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା 5 ମିଟର 3 ମିଟର ହେଲା 8 ମିଟର ଏବଂ ଇଏ ହେଲା କେତେ 9। 1 ହେଲେ 9 ହେଲା, ତେଣୁ 9 ମିଟର ଏବଂ ଏଠି 00 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର ରହିଲା। ସେମିତି 15 ମିଟର 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଇଏ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ 80 60 କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା କେତେ 140, ତେଣୁ 100 ରୁ ଆମେ 1 ଟାକୁ ଆମେ ମିଟର ପଟେ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଇଏ ହେଲା 40। ଏପଟେ 15 ମିଟର ଏବଂ ଇଏ 1 ହେଲା କେତେ 16 ମିଟର। ତେଣୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା କେତେ 16 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଭଳି ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯୋଗ କରିପାରିବ। ଯଦି ପାରିବନି ତାହେଲେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ନେଇ ତମେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ କରିବ। 10 ମିଟର ମିଶାଣ 3 ମିଟର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ମିଟରକୁ ଆମେ ମିଟର ମିଶେଇଦେବା। 10 3 ହେଲା 13, ତେଣୁ ହେଲା 13 ମିଟର ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା 80। ତେଣୁ ଯୋଗ କଲେ ହବ 13 ମିଟର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 5 ମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫେରଣ 2 ମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ବିয়োଗ କରିଦେବା। 30 ରୁ 10 ଯଦି ଗଲା ଆମର ହବ କେତେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ମିଟର ହେଲା 5 ମିଟର ରୁ 2 ମିଟର ଗଲା 3 ମିଟର। ତେଣୁ ବିয়োଗ ପଡିଲା 3 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖ ଯେ 16 ମିଟର 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫେରଣ 5 ମିଟର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ କେତେ। ଆକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ କେମିତି କରିବ ଯେ 30 ରୁ 80 ଯେହେତୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି 1 ଆଣିବା ତାହେଲେ ଇଏ 130 ହେଇଯିବ। 130 ରୁ ଯଦି 80 ଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କେତେ 15। 15 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଲା କେତେ 10। ତେଣୁ ବିয়োଗ ପଡିଲା 10 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ 108 ମିଟର ରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର ବିয়োଗ କରିବା। ତେଣୁ 108 ରୁ 30 ଗଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାକି 78 ମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର 00 ହବ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫେରଣ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ଯେମିତିକି ଆମର ହେଲା ଯେ ରାମ ପାଖରେ 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର କପଡା ଥିଲା। ସେଥିରୁ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର କପଡା ନେଇ ଏକ ପୋଷାକ ତିଆରି କଲା। ତେବେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ କପଡା ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ହେଲା ସେଇଭଳି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯେ ହରି ପାଖରେ 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଫିତା ଥିଲା। ସେଥିରୁ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫିତା ତା ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ତେବେ ହରି ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଲମ୍ବର ଫିତା ରହିଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଲେଖିବା। ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୋକାନରୁ 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଦଉଡି କିଣିଲେ। ସେଥିରୁ ସୀତା 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଦଉଡି ନେଲା। ଆଉ କେତେ ଲମ୍ବର
ଦୌଡ଼ି ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ସପ୍ତାହ 22 ର ଷଷ୍ଠ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଡୋମିଆର ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡିଓ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର, ଏବଂ ଯଦି ଗଣିତକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ, ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ସହଜ ହବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ମୁଁ କରି ନେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ, ତା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିନିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ତମେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲାସ କରି ରଖିନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।